লাহার কাছলায়ুকা হাইনো হাই লংত্রাই ভেলি ধলাই ত্রিপুরাও 49 সামননি বনকুমারী দখল লাহার কাছলাইখা কামিনি খাদুজাক লুকুরক তুই লামা তাই जों फेरां मानिया आंनि तंमनि बागिनो दाति दाति रनानि सानै फुं दामचारनि सिमि लाहार कासलाइजाक गामि आमचानि लुकुरक पाटिथायाव फाइ सखयाखौ केबो नै कक्तमा सिमाजरति सेमानखा आबनो तुइ गोबांमा बरक नि मानजोबो मै लाहार कासमनि बाय यागनि बाबायनो मालखुं कसै तंमैखा बरक खांलाइसो देरावै थायाव फाइमान यागुलो बरकनि दुखु कस्त आसक सालबरम थुबेनो बरक खरांति साइतंमानो अरनि आमचानि एमएलए एमडीसी रकबो फाइनाय फैया हनै जे बरक सालायमान बिसिते नों दाबुक बजराव फाइसबो साराबो बेलाइखे हामबाय नाराव जरा विभिन्न चैनलनि फाइनाय न्यूज मीडिया जरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया जरा ताको फाइनाय रनो दिनै और जे प्रोग्राम अब पहिलानो आं फाइनाय फैखाइरो नन पलिटिकल नन अर्गानाइजेशन हिसाबै बरक एलाकानि डिमान्ड हिसाबै बा एलाकानि दाबी हिसाबै बरक दिनै और लामा अवरोध खाइले एक्चुअली ओ प्रोग्राम आं एलाकानि एमडीसी उमानो किन्तु आनि नलेज करि आं खबर मानखा कांचनपुरनि फायो जे और कायसा लामा अवरोध चले करि बरनि डिमान्ड तामो ओ डिमान्ड बरनि जे डिमान्ड पेपर रग आं नायखा और एक्चुअली जे पब्लिक रग जे डिमान्ड खाइमानि अब एकदम गुरुत्वपूर्ण डिमान्ड अब नांगमानि डिमान्ड अब एलाकानि डिमान्ड एवं पब्लिकनि डिमान्ड अब कोनो पार्टीनि स्वार्थ बा कोनो अबनि डिमान्ड या अब एलाकानि जनस्वार्थ डिमान्ड काजे जे एक नम्बर डिमान्ड ओखा बरनि বৈশিষ্ট্য प्राइवेट लिमिटेड কোম্পানিनि जे काम आं खोनाका गत कयेक मास आगे त्रिपुरानि राज्यपाल फायो धलाई डिस्ट्रिक्टनि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट फायो पर्यन्त पाव रिजार्व जे निर्दिष्ट टाइमनि बिसिङाव काम पाइरनानि बागै कनसार्न डिपार्टमेन्टनि जारा अफिसार दंनाय रावबो बरावबो निजे प्रेजेन्ट दं किन्तु ताबुक जरातै जे बरनि काव रिमानि जे बरनि डिमान्ड जे काम पाइरनानि हिमानि ताबुकबो पाइरमिया बेनि लगे लगे आं नायखा তিনি और एलाकानि एमडीसी हिसाबै पब्लिक गानो सामानो एमडीसी ताम खलाइकाव एलाकानि डेभलपमेन्ट एक्चुअली তিনি सानाय जत डेभलपमेन्टनि काम चले मानि अब स्टेट गभर्नमेन्टनि सामुं एवं कोम्पानिनि सामुं ओ कोम्पानि सामुं एलाका डेभलपमेन्ट सामुं दायो विभिन्न भावे पार्सेन्टेज निकुजिसन अब चले दङ जार कारणे काम लेजियो अबनि बागै তিনি परिष्कार सानाय आं एलाकानि पक्ष हिसाबै एवं आं पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै एलाकानि एमडीसी हिसाबै सानाय आंबो बरनि पक्षे তিনি बरक साका তিনি थालसरा गोविंदबारी ताबुको लामा करे हारियामनि थालसरा 32 किलो तो हारियामनि कोनो लामानि व्यवस्था करे তিনি सामनो बाजार तु अरुंदा हारियामनि कोनो लामा करे तैनि व्यवस्था करे किन्तु जों खोनाका प्रत्येकटे नगो तैनि व्यवस्था खाइजांनाय जों खोनाका प्रत्येकटे एलाकाको তিনি लामा खाइजांनानै बाय कोटी कोटी टाका सरकारि केन्द्र एवं राज्य सरकारनि जे कोटी कोटी टाका सम्पद তিনি खरच होई दङ अब सঠিক भावे खरच खाइजा जार कारणे তিনি এই যে लामाङो निम्न माने काम होई दङ पब्लिक गावनि जाता डिमान्ड आंबो पब्लिक गावनि पक्षे साना नायो अति सप्तर अ कामनो सम्पूर्ण खाइनानै उंथों आं निजे डीएम साहेब आं आलोचना खालायका नरनो जतन सानाय डीएम साहेब इमार्जेंसी दिल्लीओ प्रोग्रामो थाइन दङ मिटिङो जिनि विभिन्न डिमान्ड करिबो बबर एन्जय दङ दिल्लीओ एवं अबनि परियो चुंताव सालायका एडीएम साहेब कयला सहने ताबुक फाइ दङ लामा आदा दङ एडीएम साहेब नरनो एग्रीमेंट रिनाय एवं रिया हिंके जों आगामी दिनखाय कोनो अबनि एग्रीमेंट जों आरो बिसास खालि एवं जथा समय जदि काम सम्पूर्ण खालायका हिंके বৈশিষ্ট্য प्राइवेट लिमिटेड কোম্পানিनि जत मेटेरियल दंनाय vehicle থেকে শুরু খালাই পর্যন্ত পাবলিক রক বুনো আটকাই লারছনাই अबनो जों ओ बिनि मेटेरियल आटकाये पाब्लिक राव अबनि अबबाय ओ कसबाय जों काम खालायनानै फानो बरफा निजे फानो काम खालायनानै व्यवस्था मा खालायसे सर जों बरनि खुक्तै अबबो खानाका उद्देश्य चिनि जे 5 বছর ধরে চিনি লাংমা 0.2 32 কিলো লামা আমনি বাজানাকে 64 কোটি 5 বছর লাই থাঙ্গা তাবো কোনো কামুনিয়া আলামা কোননিয়া তাবতে ইয়াগো 2 বছর দङो आ বছর ना मेटिलिंग खाइनाय ना पिस खाइनाय ना साइडवाल ना काबाल खे आबो जों बारे बारे साका रिक्वेस्टबो खेका एवं ताबो चिनि बर्तमान राज्यपाल बनिजे खूब थांगि विजिट खाइजा एबो चिनि डीएम बो दङ डीएम साबो थांगि खूब आरो विजिट खाइजा एवं बरनो समय मिया बरि कालांजा 3 मासनि बिसिङो लामा क्लियार कारेन्ट सपायनानै अंतों तुइनि व्यवस्था अंतों और जारा एसडीओ वीडियो तुंगाय बरो खूब तुंगायो बरो निजेबो सिकार गसिजा ताबु 9 मास जों थागा 9 मास रानिंग दङ आबोनि परिबत ब्रो कोनो आबो दुई लामा कारेन्ट व्यवस्था खाइनानै ताबो प्रयोजन मने खाया खाइनि बागै जों पाब्लिक रक बायदंगै
oro tino borot makai lekha lama chung wati phaika hangke gari chole maya public phaik maya bazaro ayang bazar duita bazar tongo ebong tinta bisi ayango বসবাস খায়ো একটা রুটিনে চলে না নিকে চিনি বাগে খুব অসুবিধার জরা জরাও ডিলিভারির সাকারি তো পাইকে আঙ্কে লামাও দিনো ডিলিভারি থাঙ্গো বাক্সা বাক্সাকে অর্ধেকনো তুই পায়ো হসপিটালে সুখ পাই মাইয়া তামনিকে লামা হামিয়া যে জায়গাও 10 মিনিট নাগো আর 1.5 ঘন্টা সময় চাও লামা হামিয়া নি বাগে টাইম টু টাইম চুং গাড়ি বমাইয়া ইনকে মেন প্রবলেম ইনকে চিনি ফোন বো আর কল খাইনের কন্টাক্ট খাইনের মতো কোনো ব্যবস্থা করে চিনি Orang lokal emerlo tongo kebang ma tongo borong visit kai pihak borong ni kono ke bon nanai kiri company ro jara samung khene ro haini bagai chung tini public ro o route no block ma kai gathering mangkha bojoran sini asole man sung aptan singa sugmani tapsa jora tongkho sung chini dm samno request khayo bo phaye chini সমস্যা সমাধান no সুস্থ ভাবে bo khai klang thok sung abon opekha bo thaya asole man ro sung bo boni kumari lama samunoni 2 kilometer rongaro yang ke manipur bazar yang ke samuno Oro sung jototuku diam sar phaya gacha sung oro oburot yakaya obono peka sung asulai norne problem no solve khlainen bagai tabusa jorte khorcha pan sokayko tabusa jorawo to chini current ni 0 b0 sa tungbayo pore chini pwd sar ro tungbayo phya babro brong ni biska ose dm sar tungui se bro gosu soi diklang mani abo video sore ke tungo aboni poribo bro practical samungsi khlaya asuk bosor tangi paika tabu bobrong haina hai sapayo je chung likito babe rinai noni samong nai nrok basadi sung abono gosin harmaya karon bro obah ke skang bu khlaika noi masni skam bro saklaika haini bagai chung tinike kub dm sar se phai oro chini biskang o soi riwi chung clear khaitung je koi masni bisingo chung o samong rama clear khairi nai sung abono opeka sarna কি কারণে আজকে আপনারা রুট ব্লক করেছেন কারণ হইছে আমি গোবিন্দবাড়ি রোড অনেক প্রবলেম আছে রাস্তা ঠিকভাবে হয় না কারেন্ট ঠিকভাবে হয় না পানি জলের সমস্যা দুর্গম এলাকাতে ডেলিভারির সময়ে অসুস্থ সময়ে ঠিকভাবে আমি গাড়ি পাওয়া যায় না ঠিকভাবে কারেন্টের আমি ব্যবহার করতে পারি না যেমন আমি যদি ডেলিভারি হয় ডেলিভারি গাড়ি লইয়া আইতে সময় অর্ধেক রাস্তাতে ডেলিভারি হয়ে যায় যদি সিরিয়াস রোগী হয় আমি ঠিকভাবে গাড়ি পাওয়া যায় না আইতে যে জায়গাতে 1 ঘন্টা জায়গা সেই জায়গা 2 ঘন্টা লাগতে যায় আমি অনেক এই রাস্তার যে কোম্পানি কাজ করতেছে সেই কাজ ঠিকভাবে হয় না রাত্রিবেলা কাজ করে যে সময়ে বৃষ্টি নাই সে সময়ে কিতা করব কাজ করতো না যে সময়ে বৃষ্টি পড়ব সেই সময়ে কাজ কইরা থাকে সেই সময়ে কাজ এখানে লুজ মাটি হয়ে যাইব লুজ মাটি হয়ে এখানে গাড়ির ভবিষ্যৎ অ্যাক্সিডেন্ট হইতে পারে কোনো গ্যারান্টি নাই মানুষের অনেক দুর্গম এলাকার লোক অনেক অসুবিধা আমি ভোগ করতেছি এই কারণে আমি এই পথ অবরোধ করতেছি আমি কোনো পাতি না কোনো জাতি না কোনো ধর্ম নিয়ে না আমি জনসাধারণ নিয়ে এই পথ অবরোধ আমি করতেছি আপনার নাম কি আপনার নাম কি আমার নাম সুভাষ বসু চাকমা আমি এই কারণ নিয়ে আমি পথ অবরোধ করতেছি